سامعین کے پاس صاف طریقے سے آ رہی ہے؟ میری آواز آپ تمام لوگوں تک صاف طریقے سے آ رہی ہے؟ جی معزز خواتین و حضرات، آج لندن وقت کے مطابق اس وقت 10:06 اور 5 منٹ 25 جون 2020 کی تاریخ اور تھرسڈے کا دن ہے۔ بہت سی جگہوں پہ جیسے پاکستان میں
جمعے کا دن شروع ہو چکا ہوگا اور وہاں 26 جون 2020 شروع ہو چکی ہوگی. اسی طرح دنیا بھر میں جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے، وہ اپنے اپنے وقت اور دن کے ساتھ اس ہنگامی جو میں آڈیو خطاب کر رہا ہوں اس کو آپ اپنے حساب سے تاریخ ڈال لیجئے گا، وقت ڈال لیجئے گا. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ لوگوں سے خطاب شروع کروں، اپنی بات چیت شروع کروں، سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پلیز کاغذ اور قلم لے کر جو اہم نکات ہوں ان تمام نکات کو نوٹ کر لیجئے گا. معزز خواتین و حضرات، واجب الاحترام بزرگوں، میری ماں بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز اور تمام پاکستان کی جو قومیں ہیں، ان سب کو and those who do not understand Urdu, I want to invite your attention. Please listen carefully. Listen to me carefully, and during my speech I will give you little points in English as well. اور اوورسیز کے تمام یونٹوں میں رہنے والوں، سب لوگوں کو، حتیٰ کہ اسکول کے بچے بچیوں کو، تمام مکاتب فکر کے جو لوگ ہیں، شعبہ جات سے تعلق رکھتے ہوں، استاد ہوں، لیکچرر ہو، پروفیسرز ہو، انجینئرز ہو، ڈاکٹرز ہو، یا کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے ہوں، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب، گڈ ایوننگ. اور جہاں جہاں مارننگ شروع ہو چکی ہے ان کے لیے گڈ مارننگ. معزز خواتین و حضرات، میں نے زندگی میں جو کچھ آپ سے کہا، جو کچھ آپ کو بتایا، آپ قرآن مجید، گیتا، بائبل
یا اپنے اپنے مذہب کی کتاب پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ جو بات میں نے پہلے دن کہی تھی، جو جو چیزیں بتائی تھی، اور جو جو مستقبل کے بارے میں ہونے والے کیا کیا ہو سکتا ہے، تجزیے بتائے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا میں نے کبھی آپ سے کوئی جھوٹ بولا؟ میں نے مستقبل کے بارے میں جو جو چیزیں بتائی آپ کو کہ یہ ہو سکتا ہے، اس میں کوئی بات غلط نکلی؟ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب میں خطاب کرتا ہوں اور حالات حاضرہ کے بارے میں بتاتا ہوں، جو خدشات ہوتے ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہوں، تو چاہے آڈیو کتاب ہو یا لائیو ویڈیو خطاب ہو، اس میں بہت سے لوگ طرح طرح کی مغلظات بھی لکھتے ہیں. میں ان کی مغلظات کی قطعی اور قطعی پرواہ نہیں کرتا، اور مغلظات حقیقت جانتے ہوئے مغلظات بکنے والا مغلظات ہی کی جگہ کی پیداوار ہوتا ہے. لہذا ساتھیوں آپ پریشان نہ ہوا کرے. یعنی آپ کس کا جواب دیں گے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ایک آدمی مغلظات والوں کی جگہ سے پیدا ہوا ہے تو وہ مغلظات نہیں بھگے گا تو کیا بھگے گا؟ کوئی اچھی باتیں کرے گا؟ بہت سے خواتین و حضرات، میں نے آپ سے کہا طالبان آنے والے ہیں، کراچی میں حملہ آور ہونے والے ہیں، کراچی میں طالبانائزیشن ہونے والی ہے. آپ نے تو یقین کیا، لیکن مسلم لیگ کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، کیونکہ یہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار جماعتیں ہیں، تو انہوں نے بڑھ بڑھ کے دعوے کیے کہ نہیں، الطاف حسین بہکاتا ہے، الطاف حسین جھوٹ بولتا ہے، الطاف حسین خوف پھیلا رہا ہے. پھر آپ نے نہیں دیکھا کہ کس طرح سے طالبانائزیشن کی گئی اور سہراب
तालाब गोट के पास जो बैंक्स है वहां से रोजाना करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन होती थी तालिबान को। ना उन बैंकों के खिलाफ कार्रवाई की, और ये कार्रवाइयां लूटमार डकैतियां करके कराची वालों को तालिबान ने फौज की सरपरस्ती में और पैरा मिलिट्री फोर्सेस की और पाकिस्तान की सरपरस्ती में ये सब कुछ धंधा होता रहा। मैंने कहा कि तालिबान फौज ने बनाए, आपने जो मुझ पर यकीन रखते हैं उन्होंने तो यकीन किया, मगर मुखालिफिन ने आईएसआई फौज के पेरोल पर काम करने वाले एंकर पर्सन, जर्नलिस्ट, तज्जिया निगारों, फौजी तज्जिया निगारों सब ने इनकार किया, क्योंकि अगर वो हक को हक मानते हैं और कहते नहीं तो जुर्रत इजहार नहीं उनमें, तो फिर उनमें जुर्रत इजहार नहीं। तो ऐसे हक को तस्लीम करना, कम से कम तस्लीम करके दिल में ही उसको बुरा कह लेना, तो उनका फर्ज है कि टीवी पे तज्जिया करने आए तो अपने मुंह से मेरे बारे में विलासत निकालने से पहले ये एंकर पर्सन सुन ले और ये लिख रहे हैं आज मेरे साथी और दुनिया भर के लोग कि ये सब के सब विलासत की जगह की पैदावार है एंकर पर्सन, जो मुझे मोहल्लेदार बककर मुझे, यानी कभी इन्होंने तालिबान को कातिल कहा, अलकायदा को कातिल कहा, जितना तालिबान ने मुसलमानों का नुकसान जगह जगह धमाके करके, हत्ता के तालिबान ने आर्मी के जीएचक्यू पे कब्जा कर लिया, फौज ने क्या तालिबान के खिलाफ जो हमले किए गए उसका एक्शन लिया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की? अगर कार्रवाई की होती तो असामा बिन लादेन को एबटाबाद में फौजी ट्रेनिंग काकूल एकेडमी की छाव में एक मकान बना के उसमें फौज नहीं छुपाती। अगर तालिबान के खिलाफ कार्रवाई करनी होती तो ऐसा मुल्ला है साहब और जहाज को हाईजैक करने वाले मुल्ला जिहादीस, उनको उनके खिलाफ क्या कोई एक मुझे बता दीजिए, कोई एक कार्रवाई? अगर अल्ताफ हुसैन ने बंदूक की बात की तो ये तस्वीर में देख लो क्लाशनकोव रखी हुई उसामा बिन लादेन के पास, ये जायज है, यही क्लाशनकोव मैं रख लूं या कोई मुहाजिर सिंधी बलोच रख ले तो वो मुल्क का गद्दार और दहशतगर्द है।
کی آرمی کے جرنیلوں، کان کھول کے سن لو، آرمی کے جرنیلوں، جب اسامہ بن لادن کو امریکی افواج نے گھیر کر حملہ کر کے قتل کر دیا تو یہ راز کھلا کہ یہ ایبٹ آباد کے چھاونی کے قریب ٹریننگ اکیڈمی کے قریب فوج کی یہ وہاں رہ رہا تھا اور فوج نے اس کو چھپایا ہوا تھا، اور یہ بات آئی ایس آئی کے کرنل نے امریکہ کو بتائی تھی، اور وہ آج ایسے رہ رہا ہے امریکہ کے اندر۔ اب دیکھیے پاکستان کے بلوچوں، سندھیوں، پشتونوں، ہزاروال، گلگتی، چولستانی، گلگتی، بلتستانی، سرائکی، ہزاروال، میں آپ سب سے کہتا ہوں، کشمیریوں سے بھی کہتا ہوں، جنہیں پاکستان نے اپنا مقبوضہ علاقہ بنایا ہوا ہے 72-73 سالوں سے، اے کشمیریوں، تم چلتے چلتے ایک بات سن لو کشمیریوں، پاکستان پاکستان مت کرنا، پاکستان کے ساتھ جنہوں نے 72 سالوں سے فوج کے بندوق کی نوک پر فوج کے ذریعے اس آزاد کشمیر کو، جنت کے ٹکڑے کو، اس میں بھی قبضہ کیا ہوا ہے، تمہیں اگر آزاد ہونا ہے تو آزاد ہو جانا۔ میری برادرانہ رائے ہے کہ پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہونا، کیونکہ جو شامل ہیں چاہے بلوچ ہو، سندھی ہو، آزاد بلوچستان چاہتے ہیں، سندھی سندھو دیش چاہتے ہیں، چاہے وہ سندھ کے مستقل باشندے ہم اردو بولنے والے ہوں یا سندھی بولنے والے ہوں، اب سب نے تہیہ کر لیا ہے کہ ہم پنجاب کی کولونائزیشن سے آزاد ہوں گے، اور اپنا آزاد خود مختار ملک بنائیں گے۔ عزیز خواتین و حضرات، میں اکثر خطابات میں اور دیگر بہت سے اور لیڈر بھی عمران خان کو طالبان خان کہتے تھے، تو آپ سوچتے تھے کہ یہ کیسا طالبان ہو سکتا ہے، یہ تو نائٹ کلبز میں ہر رات کو ایک لڑکی بدلنے والا عیاش ترین انسان ہے، یہ طالبان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو فوج کو ایسے عیاش لوگ ہی چاہیے ہوتے ہیں جو ان کے اشاروں پہ ناچے۔ الطاف حسین دہشت گرد، اسامہ بن لادن شہید مجاہد، آج قومی اسمبلی کے فلور پر، یعنی 25 جون کو قومی اسمبلی کے فلور پر عمران خان نے تقریر کرتے ہوئے متعدد بار اسامہ بن لادن
حسن کو شہید کہا یا نہیں کہا؟ طالبان جس نے پورے صوبہ QeT میں نمازیوں کو نمازیں پڑھتے ہوئے صرف جمعے کی نماز نہیں، مساجد میں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں نے دھماکے کر کے، یعنی رمضان المبارک کو عید کے دن طالبان نے حملے کر کے نماز پڑھنے والوں کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ان طالبان نے شہید کیا۔ کیسے کیا؟ فوج کی مدد سے، ISI کی مدد سے۔ کوئی آج تک طالبان کا لیڈر انہوں نے پکڑا؟ ہاں، السامحات نہیں، جب کہیں جگہ نہیں مل رہی تھی تو اسی ISI نے انہیں احتیاط میں پناہ دی۔ پھر احسان اللہ احسان جو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ فوج سے ڈیلنگ ہوئی، اور وہ آرمی پبلک اسکول کے بچوں کا قاتل، اور جو اس نے اعترافات کیے ہیں، کس کس کا قتل اس نے کیا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے۔ جب وہ گرفتار ہوتا ہے تو اس کو ٹی وی پہ شاعر اور ادیب بنا کے پیش کرتا ہے۔ کون؟ سلیم صافی۔ یہ دیکھیں، اس وقت ویڈیو آپ کے سامنے ہے، یہ احسان اللہ احسان جنہوں نے نہیں دیکھی وہ آ جا کے کھول کر دیکھ لیں، سن لیں۔ میں ابھی اور چیزیں بتانے والا ہوں۔ عرصے دراز سے لوگ ساتھی پلیز آواز کھولیے۔ سے پورے ملک میں خصوصاً کراچی میں MQM متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کھلی دہشت گردی جاری ہے، اور ان کے اس دہشت گردی میں کہیں عام مسلمان مارے جا رہے ہیں، کہیں علماء کا قتل ہو رہا ہے، اور کہیں مظلوم تاجروں کو بتہ نہ دینے کی صورت میں مارا جاتا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان نے ایسے حالات میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان مظلوم علماء، عوام علماء اور تاجر برادری کا ساتھ دیں گے، اور وہ تنظیم جو ظلم ڈال رہی ہے، وہ پارٹی جو ظلم کی تاریخ رقم کر رہی ہے، ان سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یعنی میرا مطلب متحدہ قومی موومنٹ ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے پہلے بھی اعلان کیا تھا کہ ہم متحدہ قومی موومنٹ سے نمٹیں گے، اور ان کے لیے کارروائیوں کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا ان سے نمٹنے کے لیے۔ تو اس سلسلے میں پہلی کارروائی ہم نے ان کے جلسے پہ حملہ کر کے کیا، دوسری کارروائی ان کے MPA کو قتل کر کے کیا۔ انشاءاللہ ان کے آج کے علماء کے قتل کے بعد یہ ہماری کارروائی اور بھی تیز ہوگی، اور ہم ان سے سختی سے نمٹیں گے۔ دوسری بات جو کہ عرصہ دراز سے پورے ملک میں معزز خواتین و حضرات، میرے پیاروں، میرے ساتھیوں، خدا کے واسطے
चौंक जाओ, बेदार हो जाओ। देखो ये मजलूमों का फोटो स्क्रीन पे देखा तुमने? एहसान का फोटो देखा, आवाज सुनी, उसका इंटरव्यू सुना, एक दफा और सिर्फ तस्वीर दिखा दीजिए, आवाज नहीं। इसने ये कहा हम मजलूम उलमा। एहसान की एक दफा और तस्वीर दिखा दीजिए, जब बैठा हुआ जो है वो, जरा आप देखिए मजलूम उलमा, जिसको सलीम साफी ने जिरगा में बुलाकर कहा ये तो शायर अदीब है, इनका लड़ाई झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं। मैं पाकिस्तानी फौज और सलीम साफी से कहता हूं, अगर ये मजलूम उलमा ऐसे होते हैं तो हर मजलूम बलोच को इसी तरह 2 राइफल G3 के लिए हुए, G3 की राइफल जो आर्मी के पास होती है वो कमांडोज हम देंगे, हमें आर्मी के कमांडोज नहीं चाहिए। और अगर ये मजलूम उलमा है कि जिसके पास कलम दवात नहीं, कोई कागज पेंसिल नहीं, क्लाशन कॉफे रखी हुई है, अगर ये मजलूम उलमा है तो खुदा के वास्ते, खुदा के लिए आर्मी वालों, तुम्हें तुम्हारी मां बहन की कसम कि तुम इस तरह के जो उलमा तुमने मजलूम दिखाए हैं, एक एक कलाशिन को और G3 राइफल, एक एक बलोच मजलूम, एक एक बलोच मजलूम बहन मां, इसी तरह एक एक सिंधी मां बहन और हरी किसान मजदूर को, इसी तरह सिंध के शहरी इलाकों में जो उर्दू बोलने वाले सिंधी हैं, महाजिर, उनकी मां बहन बेटियों को दे दो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि अगर 25 दिन में हमने तुम्हें सिंध में हथियार न डलवा दिए, बलूचिस्तान में हथियार न डलवा दिए, तो फिर तुम अल्ताफ हुसैन को जितनी चाहे गालियां दे देना। अब आप, I want to invite the attention of the international community, the leader of Amnesty International, the leaders of Asia Watch USA, the leaders of human rights organizations in the United Nations. Please pay your attention, give some attention to the plight of Baloch, oppressed, suppressed Baloch people, men, women, elderly and innocent children, and the plight of Sindhi youngsters, plight of Sindhi men, women, children, elderly persons, Urdu speaking men, women, children and young people, elderly persons. See the plight of Urdu speaking and Sindhi speaking people in Sindh province, and see the plight of Baloch in Balochistan.
your reporters, send your representative to Pakistan and find out that why are the West still Britain, USA and European Union, United Nations, World Bank, IMF is supporting and donating money to Pakistan army. Why? In the name of either under the umbrella of to control, to eradicate coronavirus pandemic. We know. Why are you supporting Mr. President of the United States of America, Donald Trump? This is not justice. See, the processions are being carried out every day in your own country against racism. The entire America is chanting slogans, organizing protest rallies against the brutal killing of black men. But thanks God that in United States Army didn't come and start shooting and killing innocent men, innocent men, women, children, like as they were killing birds. They were killing the pathogenic, harmful bacteria or viruses. But in Pakistan, we can provide you, Mr. Donald Trump, the President of the United States of America and the Secretary General of the United Nations. My name is Altaf Hussain. Send your reporters to me. If I couldn't provide you the proof of the brutal extrajudicial killings of Baloch, Sindhis, Urdu-speaking Sindhis, then you start open a trial in the International Court of Justice against me that I told you, or I have told you, lies, bundle of lies. But if I proved with undeniable proofs, evidences, then you have to take immediate action against Pakistan army and help innocent oppressed Baloch and oppressed Sindhis and provide them opportunity like the people of Scotland, of UK, Quebec, in Canada. The government had organized referendum twice. Whether you want to live with UK, Britain, or you want to take freedom from liberation, to liberate Scotland from the annexure of Britain.
of the annex. Chair. So, please, Secretary General of the United Nations, please, please, Prime Minister of Britain, and the largest democratic country, Indian Prime Minister Narendra Modi, please pay some attention. Please spare some time to put your attention to see the plight of Baloch, Sindhi speaking people. They want freedom. They don't want to live with Pakistan. Why? I will give you the answer. The Honorable Secretary General of the United Nations for this gutterous President Donald Trump of the USA and the the Prime Minister and Presidents and Vice Chancellors and Chancellors of the world, of democratic world. I would like to draw your attention of those people of the world, people of USA, Britain, people of India, and other democratic countries, those who truly believes in humanity, who believes in human rights, who believes in equal respect for all citizens, irrespective of their caste, color, creed, gender, religious belonging, and because of the race, whites, yellowish, and blacks, all are created by the God or by the nature, unseen, hidden power. I am saying for those who doesn't believe in God, if they see the life of all Punjabis of Pakistan, if you see the life of all Punjabis, how are they living in Pakistan? And please put your attention, pay your attention, that all Punjabis of Pakistan are considered by the deep state
first top class upper deck citizens in Pakistan. And non-Punjabis considered by the deep state, that is the army and ISI, as their slaves. It means, what does it mean? It means that the Punjabis are first class citizens and they are the ones who only have the rights to join the army and who have only the rights to defend the country. So they are welcomed by the army and ISI, but non-Punjabis are not taken in the army. 92% Punjabis are in the army. You call it Pakistan Army, but the oppressed, suppressed Baloch and Sindhis, Urdu-speaking people who are known as Mohajirs, they are considered as their slaves. But we, the Baloch and Sindhis and other oppressed nations, they don't call Pakistan Army as Pakistan Army because it does not represent all nations of Pakistan. It is only composed of Punjab, Punjabis. What they call Pakistan Army? They called Pakistan Army. They don't call Pakistan Army. They called what? Actually, a rental army or mercenary. Why? Because Pakistan Army fought many wars, but none won by the Pakistan Army. Yes, they are rental army. They committed not only atrocities, but they did in Jordan, Pakistan Army killed thousands of Palestinian men, women and children. In Somalia, they killed Somalians, thousands. Now they are serving against, at the moment, against Yemen. So, Pakistan Army is a killer of Muslims in the country as well as outside of Pakistan. They always killed Muslims as mercenaries of Britain, United States. These are the facts. But now, Mr. President and Prime Minister, what do you think about Osama bin Laden? Is Osama bin Laden martyr or killer?
You have to give the answer to the world. So they haven't won. Means army hasn't won any war. But they are, yes, killing innocent men, women, children of oppressed, suppressed nations of Pakistan, including people of Sindh, people of Balochistan, people of Pashto, people of Gilgit, Saraiki, Halarwal, Cholistan. All these areas have been totally colonized by the colonization policy of the Pakistan army. Pakistan army wants to make all the nations of Pakistan as their colony, colonize people and control their areas and their areas assets, wealth as their colony, as Great Britain did when they occupied half of the world. और से ख़वातीन और हज़रात, अब आप बताइए, एहसानुल्लाह एहसान कलम के साथ था या कलाशनकोव के साथ? उसके साथ जितने थे सबके साथ G3 राइफल्स और कलाशनकोवें थी या नहीं थी? उसको फिर सलीम साफी ने कैसे बड़ा इंसाफ पसंद न्यूट्रल जर्नलिस्ट बनता है, इसने कैसे कहा कि ये तो शायर और अदीब है? उसे उस वक्त एपीसी आर्मी पब्लिक स्कूल के मासूम बच्चे बच्चियां शहीद याद नहीं आए? आर्मी ने कहा कि हम रज़ाकाराना गिरफ्तारी इसने दी है, हम मुकदमा चलाएंगे, तहकीक करेंगे। वो आर्मी की कंट्रोल में था और एक खबर आई कि एहसानुल्लाह एहसान आर्मी की गिरफ्त से फरार हो गया। पाकिस्तानियों, जो बड़े पाकिस्तानी बनते हो, मैं तो अब फ्रीडम एक्टिविस्ट हूं। जब तक सिंध आजाद नहीं होगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं होगा हम उसकी इखलाकी या जो भी हैसियत से मदद हो सकती है वो जरूर करेंगे। तो जब इनको गिरफ्तार किया, जिसने इकरार किया हमने मार दिया, हमने मार दिया, हमने कत्ल कर दिया, हमने कत्ल कर दिया, वो आर्मी की। अच्छा ये बताओ सुनने वालों, ईमानदारी से कुरान की कसम खा के बताना, एहसानुल्लाह एहसान क्या कोई बड़े से बड़ा टार्जन आर्मी की तहवील में पाकिस्तान आर्मी की कस्टडी में हो, वो उनकी कस्टडी से तहवील से क्या भाग सकता है? क्या आर्मी की कस्टडी से कोई भाग सकता है? आर्मी की कस्टडी से कोई भाग सकता है? जिस तरह
आप देखिए, आर्मी की कस्टडी से लूड़ा लंगड़ा होकर आदमी बाहर निकलता है या उसकी लाश मिलती है। आर्मी की कस्टडी से कोई रिहा नहीं हो सकता। ये बात पाकिस्तानियों, आप यकीन कर सकते हैं कि वो भागा है? भागा नहीं है, पतली गली से फौज और आईएसआई ने कातिल को निकाल दिया। इसका मतलब है जितना तालिबान ने पाकिस्तान में कत्ले आम किया है, उसमें फौज और आईएसआई बराबर की शरीक है। और जितना कत्ले आम बलोचों का, सिंधियों का, माँ बहनों का हो रहा है, अभी 2 रोज पहले, कल की बात है कि बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के लोग बलोचिस्तान में मुजाहरा कर रहे थे। उनको किस तरह माँ बहनों, बेटियों को मारा है, मेरी बलोच बहन बेटियों को मारा है। लानत मारने वालों तुम पर, बलोचों पर जुल्म करने वालों तुम पे लानत, सिंधियों पर जुल्म करने वालों तुम पे लानत, उर्दू बोलने वाले सिंधियों महाजरों पर जुल्म करने वालों पर लानत। आप मुझे बताइए ईमानदारी से, अब जो महाजरों को अब भी पाकिस्तान के जरासीम लगे हुए हैं, क्या हो रहा है महाजरों के साथ? कराची में जो लीज की दुकानें थी, जो 73-72 साल से थी महाजरों की, सारी दुकानें, उनके दुकानात गिरा दिए गए और कराची की जमीन फौजियों को, वो कौन से टाउन होते हैं पता नहीं, फेज 1 फेज 2 कौन से टाउन, बैरिया टाउन बनाने के लिए दी जा रही हैं, और महाजरों के मकानात गिराए गए। खुदा की कसम, अगर उस वक्त सिंधी मुहाजिर जिस तरह आज मुनज़्ज़म हो रहे हैं, हो चुके होते, और मुझे लंदन ना आना पड़ता, तो खुदा की कसम मेरी मौजूदगी में किसी भाई के लाल में हिम्मत नहीं होती कि वो इस किस्म का जुल्म कर सकता। मेरे भाइयों, माँ बहनों, बुजुर्गों, अब आप बताइए ईमानदारी से कि आपको 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 आजादी चाहिए या गुलामी चाहिए? इसका फैसला आप कर लीजिए। मैं इंशाअल्लाह आपसे इसी तरह राब्ता रखूंगा, ऑडियो पे या वीडियो के जरिए। लेकिन